Guys, tara gamitin na natin tong Outsport Spider na pinarestring natin ng 28 pounds, J967. Sound check natin. Tara, let's go! Guys, pustahan to dinner. J-Zone and Ivan. Sabi ko. Si Engineer Clifford. Vikings daw gusto nilang pusta eh. Yes, Vikings daw, Vikings. Talo. 35 ano? So guys, nagamit na natin. Solid yan ang lutong. Pogi nito guys kapag malayuan talaga pag ganyan. Siguro makakompare ko siya guys sa Peacock. Pag pinaluto talagang solid. Ayun ko pala lagyan yung string guys. Siguro 26 to 28. Lalo kung intermediate kayo. Para perfect yung control tsaka yung repulsion. So saan nga ba ito mabibili guys? Check nyo na lang sa Elo Basket ko. Tsaka sa first comment.